Sia amaki surata nasotana kitelo tsika dia iresaka aminao androany na amin'ny lalana tsara lalana tsara mpitorotelo toko fahelatra andininy fa sivy sy fafolo tsara ny olo iray fa misy valiny tsara ny fisasarany raha misy lavo izy dia areny namany fa mahantra ny lavo zay tsy manana namana anatiny loabolana 18-24 izay maro sakaiza tsy maintsy trapaoreny ikalery ambany ary izay maro sakaiza tsy maintsy hita fa ratsy fa misy sakaiza tia izay mifikotra no ralazy Jauna 15-13 tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao tena manolotra ny ainy amonjy ny sakaiza afaka katona ny maiboly zay nakoza dia katona miavana malala sy noforonina iaina irery ny olombelona sy noforonina iaina irery izy fa noforonina anana namana zay natonga azy vao namorona ny Adama dia midinina akaiky raha lehilahy tokana tety ambony amin'ny tany zay talibony Jesosy Kristy izy toy izy tsy mety raha irery fa leo anaovana namana tsy noforonina iaina irery ny olombelona fa natao anana namana jereo tsara voateraka ny zaza anankiray dia tsy maintsy manana namany izy izany namany voalohany mamany tsy noforonina iaina irery ny olona fa namany dia ny mamany fa rehefa lehibe kely iny dia tsy maintsy mitady namana iray ary miraiki-po amin'ny namany toko hoe enina taona 7 taona misy zanaky vavy fatelo zao misy namany dia mangataka izy ane amin'ny namany io matory any misy 3 andro 4 andro 5 andro na zay mivady aza tsy rara iny satria miraiki-po amin'ny namany io izy satria olombelona dia tsy noforonina iaina irery fa noforonina anana namany anatsy-koly tsy maintsy manana namana ny olona tsy normalina ny olona anankiray miaina tsy misy namana misy olona anankiray resaka tamiko zaro olona solitaire olona tia mitokatokana irery olona tia miaina irery rehefa olona ohatra zany misy olana kely ara-tsaina izy satria tsy araky ny norme dia za solitaire mitokatokana irery tsy mila namana tsy mahazo vaina raha vo misy namana misy olany olona io ara-tsaina mihitsy tsy normal ny olona io fa marary ny olona noarina anana namana ary misy olona mahavita mamotena rehefa zanana namana na namana ratsy na namana tsara fa ny olona tsy maintsy mila namana mara-piarana atao ambony tany dia natao anana namana ny olona na namana ratsy na namana tsara natao anana namana ny olona hoy baiboly teo tsara ny rono ny ray ranavo izy dia misy manarina fa mahantra ny lavo tsy manana olona anarina azy mahantra ny olona anankiray raha lavo na hoe marary na misy mavoazy tsy mba misy namana mba manantona azy mba miresaka aminy mampahery azy na mba manangana azy mahantra izany olona izany satria olona irery ty ambony amin'ny tany izy na raha vavy tsy ananana raha lahy tsy ananana
namana tsy ananana, rafozana tsy ananana, vaty tsy ananana, olona ire tsy mba misy mijery, zany ny atao hoe olona mahanitra satria tsy manana namana izy. Ny olona dia natao anana namana, misy toty ami d'enfance, namana tany amin'ny fahazazana tany. Rehefa lehibe dia miova namana indray, rehefa lehibe dia miova namana indray, miova namana efa marobe zao namanao zay a tena akaiky anao ambara-patonga an'izao taona anao izao. Fa ny ombolana 18-24 dia milazy izay maro sakaiza tsy maintsy trapa aorena. Rehefa maro ohatra ny namanao na ny sakaizanao dia tratrana problème anao. Ahotsy izy zay maro sakaiza dia tsy maintsy hita fa ratsy. Reo namanao reo ihany milaza ny faratsinao rehefa avy ao. Ary firy ny maratra fo vokatry ny nataony namana izy. Firy manana fo maratra vokatry ny nataony namana no ny resaka nataony namana. Indrindra fa ny vehivavy rehefa manana namana dia mamboraka nio tsy ambaratelo ny rehetrarehetra indrindra fa tsy ambaratelo pitiavana. Ka hita kely 5-10 taona iny tsy miresaka fa tsy le baby kely iaraka tanana manao an'izao. Raha misy olona mandaly dia fantatra amin'ny masolo fa miresaka bandy izy eo hita amin'ny masolo. Dia rehefa hoe vadia namana navoaka ny namana secret manatra ny fomba miova namana vaovao indray. Rehefa maro ny namanao dia hitany olona hoe ratsy avao. Amin'izao fotoana izao ninona olonanao matetika ny namanao no eritreretina amaza ny olana izany. Raha hiditra hiasa ianao amin'ny toerana anankiray dia ozy le fanontanianao iza ny mety namana ao anatin'io namana ao amin'io toerana eo. Karakara passeport zay ilay andro tao an-Tananarivo misy makinao vita malaky lay izy dia zao ny fanontaniana napetraka iza ny namana ao. Raha misy zavatra tianao atao tsy maintsy namana ny eritreretinao iza ny namanao, iza ny namana afaka anampy ahy. Teneno ny namanao zafady mila namana ianao. Namana mivadika amin'ny mampodika olona, namana mivadika amin'ny manimba fiainan'ny olona, namana mivadika mahatonga ny olona tsy te hanana ny namana intsony satria ny namana ihany koa indraindray dia mivadika ho fahavalo. Ary rehefa ny tena namana no mivadika dia lasa tena fahavalo izy. Ary maro amintsika tongetony navadiky ny namany ary tsy tiana ny namana intsony. Ary maro amintsika tongetony nanome ny fony amin'ny namany maratry. Ary misy olona ny vilanana mihitsy no niratra ko tamin'ny nataony namana ary sasany lasa varitena azy satria nanolotra ny fony mananamana pitehany namana. Ny namany mety olon-teny satria namana daholo zany fa nyvadian'ilay namana tsy manome ny fony na ho aniza na ho aniza intsony aleo ny mampanofa teny tsy mizara fitiavana na miniza na miniza intsony tsy matokony izaniza intsony. Mila namana ny mizaniza ity ambony amin'ny tany mila namana. Ny mpanjaka mila namana mpanjaka, ny tale mila namana tale, mpampianatra mila namana mpampianatra. Ohatra ny telaza hoe ny maboty mila namana maboty, ny mpivavaka mila namana mpivavaka, ny mpanompo n'Andriamanitra mila namana mpanompo n'Andriamanitra, ny mpihiraty mila namana mpihira, ny mpitendry mila namana mpitendry. Mila namana ny olona teneno ny namanao mila namana ny olona. Fa misy fetrany ny zavatra vita ny namanao ataony aminao. Misy fetrany
ny zavatra vitany ary misy zavatra tsy hoaina tao aminao mihitsy satria voafetrany eo voafetrany eo misy zavatra sady tsy vitanao no tsy vitany namanao raha tonga ary amin'izany teny zany ianao inona no ataonao le izy sady tsy vitanao no tsy vitany namanao inona no ataonao izany tompoko no natonga n'Andriamanitra nandefa ny zanazy hoe ty amboniny tany mba hinamana aminao satria fantany fa na manana namana azy ianao misy zavatra tsy vitany eo namanao misy zavatra tsy vitany io sakaizanao eo nomen'Andriamanitra fanambarana indray andro i Adama ozy izy lay lehilahy tokana tedy amboniny tany lehilahy voalohany dia tandidony Jesosy Kristy dia io Adama io tsy mety raha irery fa asiana namana fa ny fomba nanomezana namana azy dia fomba navarena napatorina izy taloha rehefa namako ny baiboly dia niveriko fa zavatra tsotsotra izy io dia nalana olony tolatezany raha lehilahy dia navoaka dia nakambana ny solona sy nanofo dia lasa iny ny vatany fa rehefa nomena Andriamanitra fanambarana rehefa nalana le tolatezana ry zareo tsy maintsy misy raha latsaka tao satria nosokafana ny vatany rehefa sokafana ny vatany tsy maintsy misy raha latsaka tao dia nivoaka tao raha vehivavy nivoaka tao ny namany ary Adama iny dia tandidon'i Jesosy nalatsaka ihany koa ny rano dia nivoaka tao koa raha vehivavy tsy iza fa ny fiangonana ary ny fiangonana dia izasy ianao nalatsaka ny rany Adama dia nivoaka Eva zay ho namany nalatsaka ny rany Jesosy dia nivoaka izao sy ianao mba ho namany Jesosy iza izany mila namana tonga eto bedibe ny olona tsy matakatra no very ny fa natao angatanjavatra fotsiny Andriamanitra ay Jesosy ry havana natao ho namanao mihitsy afaka miara-dia aminao afaka miara-dalana aminao tatao sahirana mihitsy indraindray amin'ny anaovako an'ireo vadiko anankiroa reo satria roa ny vadiko za tsy mampirafa ny vadiko anankiroa sahirana ihany indraindray satria misy zavatra mila lanjalanjay lo tsara vao ny fo maraina dia le vadiko anankiray ery an-danitra ery Jesosy manarany tsy maintsy iny ny voalohany ary tsara mamy io a mamy io a eo mpandrina mikorana aminy eo mpandrina miresaka aminy tsy maintsy izy no iresako voalohany izy no meko ny teny no enoko voalohany vakiko voalohany ary mikalainkalay aminy a misy taona ny vadiko mitsikilo mivaravarakely amin'ny chambre misy aho mijery amiresaka amin'ny malalako dia tsy kilofiko izy hitako dia viliko malaky ny masoko satria za mifantoko amin'ny vadiko sahirana ihany indraindray satria izy koa mety efa misy zavatra tiano resana amiko nefa niato mbola tsy vita eo ny olanao indraindray satria ny fonao manontolo amin'le vadinao eto amboniny tany zay andalo tsy hainao ny namana amin'ilay Jesosy tsy hainao no minamana aminy zay ny mahatonga anao feno alahelo zay ny mahatonga anao feno ratra zay ny mahatonga anao feno olana tsy misy mama satria tsy manana namana afa-tsy eto amboniny tany ianao rehefa voadona mafy ianao vao miantso azy tsy namanao izy resaky ny voadona ianao vao miantso azy tsy namanao izy tsy normal ny finamanana raha isaky ny manana olana ianao vao miresaka amin'le namana tsy normal
tsy normal. Misy olona zay isaky ny manana olana vao miantso ahy, isaky ny manana olana izy vao miantso ahy, ary vao miantso izy dia efa fantatra hoe olany ty, tonga dia fantatra hoe olany ty. Le trosiny ray zao io satria indimy aloha na intelo aloha le trosany iny dia andeha andohan'le vola tsy ampy izy io dia angataka tsodrano hoe tsofirano a pastera fa tsy ampy le vola ho alohako ty. Tsy namana zany. Zay nanaovan'ny olona an Jesosy indraindray manana olana izy, eo vao miantso an Jesosy, tsy namanao izy zany. Androany rahalahy sy anabavy, tsy haiko mety mpivavaka ianao hatramin'izay, mety nataonao fitadiavana vaolana Jesosy hatramin'izay, fa Jesosy te ho namanao izy, te ho sakaizanao izy. Hoy ny Baiboly teo, tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny anolotra ny ainy hamonjy ny sakaizana. Ay ka ianao na mbola tsy nivavaka efa sakaizana ianao, na mbola nanota azy ianao efa sakaizana ianao. Izy tsy niteny hoe manolotra ny ainy hamonjy ny mpanota, fa manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizana. Sakaizana ianao fa niaina tao amin'ny fahotana, sakaizana ianao fa nilomano tao amin'ny adalana. Ilay sakaiza tsy nalala fa misy Jesosy ty azy tao, nalatsany mirany amonjeny an'ilay sakaizany. Ny tsy nanananao fahasambarana hatramin'izay tsy nataonao namana izy. Ny tena namana dia iresanao foana, ikorananao foana, izaranao mamy sy mangidy eo amin'ny fiainanao. Jesosy no anarany. Zany no mahatonga misy mpitondra tena na efa maty aza ny vadiny, tao anatin'ny taona maro na vita tsy nanambady tsony, ny olona mahita azy hoe irery fa misy anankiray tsy hita maso miaraka aminy ao, ary lalina ny fifankatiavana izy sy ilay tsy hita maso. Misy kamoto marobe miverin'olona fa mampala elo, fa ilay ray ny kamoty eo anilany sy eo akaikiny manome rariny azy manokana dia mametraka azy ho Andriamanitra sady mametraka azy ho namana. Tsy ambaratelo anankiray no atolotra anao androany lalahy sy anabavy malala. Andriamanitra zao iverinao biby fampitahorana, fa Andriamanitra raiso, Jesosy raiso ho namanao izy manomboka eto. Namana. Taloha tany Tomasina mpikotrana, mpiazakazaka, amin'ny telo maraina misy olona misiokatokana ao velany ao, voaka miaraka amin'ny short kely menamena miaraka amin'ny sous-vêtement, iazakazaka ho any amin'ny stadium. Satria amin'ny 4 maraina efa misy namana miantso anao. Nanana namana anankiray voanandray an Jesosy Kristy, fampiresaka ny amin'ny Jesosy zay manomboka amin'ny 9 arivarivo hatramin'ny 1:20 alina eo amin'ny arabe tsy mety miditra ao an-trano. Misy namana avitanao mandany fotoana. Eo ny olantsika tsy ataonao namana Jesosy. Baiboly teo dia milaza izay maro sakaiza tsy maintsy trapa aoriana, fa misy sakaiza ozy mifikitra noho ny rahalahy azy. Tsy izy io sakaiza mifikitra noho ny rahalahy io, fa Jesosy io rahalahy sy anabavy. Jesosy io jereo tsara ny namanao rehefa marary ianao, mavita mijery ianao any amin'ny hôpitaly, mavita manatitra hanina na tsy rahalahy na tsy anabavy fa namana fotsiny, mavita manao garda manam-pamarainy andro ary tsy matory miambina anao eo. Zany ny namana. Fa ny mampiavaka lay Jesosy tsy manao garda anao fa manasitrana anao. Manana olana any amin'ny fitsarana ianao. Ny namanao vonona hiatrika an'ilay fitsarana, ny namanao vonona anaty-tranona ratafiditrany ianao. Fa ny mampiavaka an Jesosy tsy avelany hidoboka any ianao, ary raha sedra tany izy ianao dia navoaka ny ala-tany. Mavita ny tsy vita ny olona ety ambonin'ny tany izy, hatramin'izay olona tokony ho vadinao aza dia fantany. Ny namana dia mavita manao intermédiaire. Tiako izy.
izy iny aitinao ao fa amboariko ao fa resako izy ianona ho ny tianao zany kolona iny tsy pertanao izy koa miaraka amin'iny ino le intermédiaire iny mampitambatra olona anankiroa minamana fa ny mampiavaka an' Jesosy mametraka fitiavana ao am-pony olona tokony ho anjaranao izy zay no mampiavaka an' Jesosy izy tsy mila miteny hoe tsy pertanao izy koa miaraka amin'iny fa ataony miona ianao tsy fantany hoe iny andalany na anaty bus na tany amin'ny Facebook tsy haiko fa misy fomba hampiaonany ianao amin'ny anjara voatendrinao ny namanao mangataka hoe mba inviteo ao amin'ny mariage fa ny mampiavaka an'ilay namana anankiray izy no mikarakara ny zavatra rehetra ilaina amin'ny mariage efa nandramanao ve zany namana izany fa ninina eo amin'ny fiainanao idirany antsehatra ny zavatra vita namanao farany dia maneho fitiavana farany aminao amin'ny fotoana hafatesanao tsy miala mihitsy izy ambara-patonga anao any amin'ny fandevenany totofana ny tany nanaprima tsy haiko arakaraka iny fasany izy ny miala farany teo veloma lesy any an-danitra ny ona rahalahy any an-danitra ny ona rahavavy zay ny vitan'le namanao etỳ tany fa le namanao anankiray nanomana toerana ho anao any an-danitra aratady ody ianao kanefa tsy mbola fotoanany dia tsy avelany ho faty ianao tsy mbola tonga zao ry namako tsy mbola tonga ny fotoana aleo mbola hisitraka ny fahasoavako ety ambony ny tany ianao aleo mbola ho ela velona ianao fa tsy mbola tonga ny fotoana alleluia rehefa narary eo akaiky ny fahafatesana indray andro natsoiko daholo ny namako zay mifandray amiko tramina ray aman-dreny am-panahy rahalahy mpiara-manompo natsoiko daholo samy nanao zay tratrany samy nivavaka samy nanao délivrance samy nampiasa ny fanomezam-pahasoavana samy nanao zay tratrany samy no sembotra ho faty kely ny haiko tonga saina ny namako rehetra mbola miara-mangataka amin'le namana anankiray fa ry namana anankiray ry izy ihany ny tompony hoe ho velomiko na hoe vitany amin'io fa ny zavatra reko ny ainako tsapoko rehefa vonoany ny olona dia maty ary rehefa velominy ny olona dia velona ity ity androany vokatry ny fitiavana io namana anankiray io saika lasa na ikely tsisy hojerena fa za teo rehefa hiakanjo akaty ty zay tamivadiko androany angambony anaovako an'ity pataloko ty farany tsy omby le na ikely iny lasa ny bolobolangana kely rey no io namana anankiray io raha lasaina bavy mba hifanandramanao ve izy mamy ane zany tsara ane zany inona ny tsy vitany aminao rehefa tokony atao aminao fa ny olana tsy haitsika niaraka taminy ranomaso foana ny arahanao aminy sasany aza dia miteny mihitsy hoe hodongiko amin'ny Jesosy mihitsy namana ve dia hidonginy imbendehibe tsika manao zay mampalahelo azy imbendehibe tsika manao zavatra tsy tiany imbendehibe tsika manao zavatra halany malahelo izy satria ny mampiavaka ny namana anankiray io izy manana émotion mahay malahelo ary izy rehefa malahelo dia miala mora fotsiny mora malahelo kely izy tena toy izy ary sensible be ny fony tena mora malahelo izy satria
mafy loatra ny aretany mba azahoananao ka raha tsy micomprendre lay nividianany anao ianao dia malahelo izy ary zay no mahatonga antsika tsy manam-pifaliana satria misy alahelo ny Jesosy eo amin'ny fiainantsika. misy mihaino ve aho? misy alahelo ny Jesosy eo amin'ny fontsika, misy ranomasony Jesosy, misy Jesosy malahelo eo amin'ny fiainantsika eo, misy Jesosy mitomany eo amin'ny fiainantsika eo, misy Jesosy za tsy miteny mihitsy Jesosy tezitra satria rehefa tezitra Andriamanitra efa vitany aminao. Andriamanitra izy tsy tezitezitra zany fa malahelo ny ataony, fa ny Baiboly dia milaza hoe iza ny majana eo alohan'ny fahatezeranaN'Andriamanitra. Za mino fa tsy mbola tezitra taminao izy na indray mandeha azy, fa ibe dehibe kosa izy malahelo noho ny amin'ny nataonao. Samy hafa ny tezitra sy malahelo. Raha misy hevitra tsy mitovy kely aminay mivady dia manontany izy, tezitra nga ianao io? Tsy tezitra fa malahelo. Satria raha za tezitra mety manao kata Jedany baray tsoki kakato maosy guéri coup de tête Baker fa malahelo. Samy hafa ny malahelo sy ny tezitra. Tsy tatinao raha Andriamanitra tezitra ary isaorana n'Andriamanitra ny famindram-pony fa tsy mbola tezitra taminao izy na indray mandeha azy. Halleluja. Satria raha tezitra izy mikapoka ary ny Baiboly dia milaza hoe zava-mahatahotra ny azo ny tanan'Andriamanitra velona. Tsy mbola tezitra taminao izy, tenenao ny tenanao, tsy mbola tezitra tamiko ianao Andriamanitra. Tsy tezitra izy na indray mandeha fa ibe dehibe izy noho ny alahelo. Efesiana 4:30 dia milaza aza manao zay mampalahelo ny fanahy masina zay nanisina tomboka sehanareo ho amin'ny andro fanavotana. Ainao moa dikan'izany ho avy ny fotoana anavotana, tsy hoe nanavotana fa anavotana, analana antsika ety amboniny tany hoeny amin'ny rahalanitra iona amin'ny Jesosy ho any an-tranony dadany mandrakizay. Dia misy fanamasina ny mena antsika ho ao anatsika ao ho tomboka se ho marika ho famantarana. Rehefa ho avy ny anjely anangona ny olom-boafidy dia io fanamasina io no famantarana fa ity olona ho ampakarina. Dia raha vo ianao maminao zay mampalahelo ny fanahy masina io dia hoy Jesosy hoe dia tsy ho tafakatra vety amin'ny andro fanavotana satria ny fanahy masina mila faly mandrakariva ao anatinao, mila mahazo aina mandrakariva ao anatinao. Eo ny olana satria ianao indraindray mandeha mamonjy baly ianao indraindray malahelo ny fanahy masina, fokafoka sigary ianao indraindray malahelo ny fanahy masina, mila laosipa ianao indraindray malahelo ny fanahy masina, manao ny fanaony zao tontolo zao ianao malahelo ny fanahy masina. Zany ny tiananao no fiainam-pahasambarana. Ilay namanao zany dia ampalahelovinao isan'andro, ilay namanao zany ampitomaninao isan'andro, ilay namanao zany tsy mba omenao ambiosy amin'ny fiarahanareo fa ataonao zay mampalahelo azy foana. Izay no mahatonga azy tsy dia manokatra ny tanany loatra eo amin'ny fisainanao satria namana tsy azo antoka ianao. Androany raha lasa nabavy manapa-hevitra anao azy ho namana maraina mandra-parivo ny andro ary ariva mandra-pamarainy ny andro ary lazao amin'ny androany tsy anao zay ampalahelo anao fa hiaraka isika himpinamana isika manomboka androany. Halleluja. Eny tsara aza vela azony olona ny toeran'i Jesosy eo amin'ny fiainanao. Raha mbola misy olona no heverinao fa tena namana ka tsy mitovy amin'ny fifandraisanao amin'iny firaisanao amin'i Jesosy dia dikan'izany mbola ambany Jesosy, mbola ambany Jesosy ary malahelo izy fa lasan'olona ny toerany. Ianao hoe tsy efa nahita fa misy olona miaraka foana namakaiza ary misy hoe lehilahy samy lehilahy ohatry ny mpivady mihitsy, samy manana ny vadiny ireo fa zay misy ny anankiray tena manoatra ny mpivady ary na dia efa tonga samy tonga any an-trano zay dia mbola mifampiantso foana kanefa samy lehilahy tsy mpivady ireo fa mpinamana mihoatra. Jesosy enefa tsy anaovany ohatr'izay. Manomboka eto raha tianana fiainana tsara, fiainam-piadanana ianao, fiainam-pahasambarana ianao
raha hoavy ny fotoana ho tonga ny fahoriana lehibe ty amboniny tany, isy olona marobe anjavy le ty amboniny tany, ny namany Jesosy rehetra tsy avelany ahitany io fahoriana lehibe io fa ho akariny eny amin'ny rahany, ionam ampidirina any an-tranony dadany a ifeto mandrakariva any an-tranony ray. Halleluja, enoia. Fa ny olona hitako nampakarina Andriamanitra ho any an-danitra tao anatin'ny baiboly dia namany ihany. Iza hoe azafady? Ny namany ihany. Misy olona anankiray atao hoe Enoka tao anatin'ny baiboly dia milaza eo fampamaranana anazy zao azamody raha tsy efa tapitra ny fotoana na mandeha tongotra aza tsy olany fa misy namana miaraka aminao rehefa avy eo. Tsy matahotra mandeha alina ny olona rehefa misy namana izy. Halleluja. Mahirezinareo ody any tsara ranobe any, any Anosy Maurice sy ny sisa, fa misy namana anankiray miaraka aminao androany. Enoka voalazan'ny baiboly fa niarana andeha tamin'Andriamanitra. Dikan'izany manana communion, manana intimité amin'Andriamanitra, zany hoe miaraka aminy akaiky, miaraka foana, miara mandeha foana. Dia nisy fotoana tsy ity izy tsy teny moana nakaizy tsy hoe nanjavony fa noentin'Andriamanitra any aminy izy. Ary ny bokin'ny Hébreu dia milaza talohany namindranany Enoka niala tety amboniny tany tsy arany fahafatesana dia nambara fa nankasitrahan'Andriamanitra izy, tian'Andriamanitra ny toetrany izy. Lazao ny eo nilanao, tiany Jesosy ny toetrany. Misy olona anankiray indray tao anatin'ny baiboly atao hoe Noa. Isy loza ihany koa hitranga tetỳ amboniny tany, isafodrano anafitra ny olombelona rehetra tetỳ amboniny tany, fa hoy ny baiboly hoe niarana andeha tamin'Andriamanitra i Noa, zany hoe naman'Andriamanitra izy. Dia nilazan'Andriamanitra hoe isafodrano fa ianao manaova sambo ianao. Tonga ny safodrano, izy tsy tao anatin'le safotra intsony fa nitaingina teny ambonin'ny sambo teo izy, manoatra lavitra ny sambon'ny Titanika tamin'izay fotoana zay. Naman'Andriamanitra. Nisy anankiray re tety aoriana taty, i Lota no anarany. Io Lota io dia zanaky ny rahalany Abrahama. I Abrahama indray sakaizan'Andriamanitra, naman'Andriamanitra. Ary hitan'ny Lota ny intimité-ny i Abrahama tamin'Andriamanitra, dia mba nianarana dia mba nisakaiza tamin'Andriamanitra ihany koa izy, mba nivangivangian'Andriamanitra matetika ihany koa i Lota. Anirahana anjely koa i Lota satria naman'Andriamanitra izy. Rehefa hodorana ny tanànan'ny Sodoma, hodorana ny tanànan'ny Gomora, dia nitenena n'Andriamanitra hoe mela tato ianao fa hodorako ty tanàna ty, tsy tiako namako iaramay amin'io tanàna io. Lasy Lota niala tao. Tozy Lota hoe tena mafy izy zany mbola midobodoboka be ny foko maheno an'izany zavatra ho ataonao zany. Dia naniraka anjely Andriamanitra hitantana ny Lota niala tao aingana. Rehefa afaka niala tao izy, teo zy Lota hoe tena tsy ho tonga ko ny tendrombohitra fa iry misy vohatra kely dia mety vera mba tonga amin'io vohatra io zay vao alatsaka eo le afo. Tsy maninona hoe Andriamanitra, tsy maninona satria namako ianao. Tonga teo amin'io vohatra io izy, latsaka ny afo avy any. Ny tena naman'Andriamanitra tsy avelan'Andriamanitra ho tratran'ilay loza be ty amboniny tany fa sauve niala tao fa mandefa loza izy. Zay no mahatonga an'i Jesosy ho avy tsy ela haka ny namany, zay vao ho isan'ilay fahoriana lehibe ty amboniny tany. Ho avy tsy ela haka ny malalana izy, ho avy tsy ela haka ny fofombadiny izy, ho avy tsy ela haka n'izay tena tia azy izy. Halleluja. Zany raha lasana bavy tahaka zany ry Eli, olona miara mandeha amin'Andriamanitra, eny an-tendrombohitra no ahitana azy, eny an-tendrombohitra ny fiainany. Eli Tisbita tsy fantany hoe iza ny papany, iza ny mamany, iza ny ralany, olona tsy hainao tantara io Eli Tisbita io. Ry Isaia zany mba fantany hoe zanaky Amozy, ry Abrahama mba fantany hoe zanaky Tera sy sisa, fa izy tsy hainao mihitsy hoe na zanakiza fa dia efa irery miaraka amin'Andriamanitra eny. Fa niara nandeha tamin'Andriamanitra dia tsy hita. Misy secret lehibe ambarako anao alohan'ny amaranako azy ry havana. Mila tonga namany Jesosy ianao, mila tonga namany. Misy ane zanaka fa tsy namany, zanak'Andriamanitra fa tsy naman'Andriamanitra.
jereo tsara miteraka ny olona anankiray fa tsy voatery ho namany ny zanany fa misy koa olona miteraka fa ohatrany raha vaviny le zanany ohatrany raha lahany le zanany iresany secret iresany mampalelo azy iresany mahafaly azy mifanampy aminy tsy vitany hoe mpianaka fotsiny fa mpinamany tsy voatery hoe rehefa zanak'Andriamanitra ianao dia naman'i Jesosy tsia mety ho zanak'Andriamanitra ianao satria nandray azy fa tsy namanao izy tsy minamana aminy ianao mila mifankaty aminy ianao alleluia izy tsy hoe fo mafanafana fotsiny love iah zany tena amoureux amin'i Jesosy iah zany amoureuse tsy zay fotsiny le izy fa tena ataony hoe fiarahana finamanana fikoranana firesahana manao zay tiany ianao manao zay ankasokany ianao misy olona za tsy tena namanao mafohy zavatra aminao misy olona za tsy tena namako fa mba neona tamiko tao anatina fotoana fohy nanomiana billet d'avion aller retour mankany ivelany hébergement véhiculaire sisisisisisy nefa olona tsy tena namanao fa mba mifanenanena taminao no ny fahitampoty avy amin'ny ry namanao re dia manao zavatra ohatr'izany misy olona tsy tena namanao mavita vidy tomobile ho anao maika fara tena tonga namanao Jesosy ho afa mihitsy ny tantara tsy hoatsy raha lasana tsy hiara-potika amin'ity zao tontolo zao ty ianao ao akariny ianao ho any aminy tsy hoe asaina mba ahita n'ilay fampakaram-bady fa ianao mihitsy no ampakarana ary alohan'ny ampakarana anao isitraka faramparany ny fahasoavan'Andriamanitra ety amin'ny tany velona ianao ilazany ny ao am-pony ianao zay le hoe maminany ny ao am-pon'Andriamanitra ampahafantariny ianao misy teo namany ve eto androany ianao mety irery ianao hatramin'izay mety toka angeny namanao paraky angeny namanao zava-madomelona ny namanao olony ratsy ny namanao lehilahy mandratra ny fonao io ny namanao vehivavy mandratra ny fonao io ny namanao ilay tena tianao tsy natao manamana androany raha misy olona tongeto mandray an'izany filazana an' Jesosy resahako aminao zany ka maniry mba hinamana ny tsy nanatonako azy hatramin'izay toy ny heveriko fa tsy namana izy efa avy nitomany atopoko satria za lahatokana tsy manana rahalahy mpiray-tampo amiko dia nitomany tamin'ny ray aman-dreniko fa maninona tsy nomenareo zandry fa maninona tsy nasianareo rahalahy fa za rery foana ny lehilahy nefa tsy ry zareo koa manao an'izy io fa maninona mitady namana mitady tsy fantako mihitsy azo atao namana izy fa rehefa mba nanramako raha lasana vavy dia tsy nivoako ny trano ray aho fa tao an-trano misy herinandro ao an-trano maraina manam-parivony andro tsy mivoaka ao matotsy mivoaka ao misy namana iresahako ao zay misy namana ikoranako ao zay namako izy tena milaza aminao aho fa rehefa tonga ny namana hoe tsy misahirana ianao raha marary ianao manasitra izy mivarotra ianao eo izy manampy ianao miasa tena ianao eo izy miaraka aminao eo mpitovy ianao izy manome leo tovozinao eny misy efa somary soarasoara ao kanefa mbola mila namana dia ozy ianao hoe izany mba hafantatra hoe za ty mila vady raha mba tovitovy vavy dia mety mba fantatr'olona fa raha tena namanao Jesosy mahita le vie omenanao izy ianao za manany amin'izany ianao za manany tsy voatery ianao andeha hoetsy andeha gary andeha hanao filazana hoe za olona enina amin'ny fitopolo taona mila namana ohatran'izao na tsy fa ataovy namana fotsiny izy fa malala ny banga eo amin'ny fiainanao izy fantany ny zavatra ilainao fantany alleluia rehefa hitany hoe manomboka mila moto ianao dia omeny manomboka mila fiara ianao dia omeny raha hitany hoe tokony omenanao mba mivoyage makariananiny ianao Jesosy tena tsoroko aminao
mialatsiny amin'ity teny somaro mavizabezatra ity a fa mba androany any izy mba ampiasay koa Jesosy a mampirevy Jesosy. Alleluia. Fantany hoe tokony ampifaliako ty zanako ty, inona ny ampiomemeziko an'ity, inona mba asambatra azy. Tsy iaina ao anatin'io alahelo mandavataona io ianao, fa zao fotsiny aza atao zay mampalahelo azy fa mora malahelo kely izy. Manomboa mitsangana amin'izao fotoana zao. Fanapa-kevitra ny raisinao androany, tsy namana 2 andro na 3 andro fa namanao mandra-pialanao ety ambony ny tany. Be dibe ny namanao efa nandalo teo amin'ny fiainanao zay fa niovaova. Tato ato nisy namanao tena akaiky anao fa le taloha reny efa ela tsy nifampiantso taminao. Fa ity anankiray ity kosa raha ny ramanao teo hitanao ny fahatsarany ary fampitantana aminao any mandrakizay. Jesosy avy any Nazareta no anarany. Ao anatin'ity raha anankiray ity, Jesosy akaizanay, Jesosy anay. Miantso olona te hinamana aminy, anaiko ho zanany ho aterany, sady hinamana aminy, hikorana aminy, hiresaka aminy, hiserasera aminy, hitositosy aminy, hifampitantana aminy, hifanoronoroka aminy. Tahaka an'ilay vehivavy tao anatin'ny Baiboly, mpijangajanga nefa leo an'ilay fiainany teo aloha, mila fiainana vaovao. Dia lasa izy niditra tao anatin'ny tranona lehilahy anankiray antsoina hoe Simona. Hitany fa tonga tao Jesosy, te hinamana amin'io Jesosy io satria hitany fa tsara fanahy loatra io Jesosy io. Sotra ny lehilahy namitaka azy hatramin'izay. Aleo ao izy satria te hinamana amin'io aho. Vao niditra tao izy dia niondrika, nitomany teo an-tongotr'io lehilahy io atao hoe Jesosy io. Nalainy ny volony namafany ny ranomaso teo amin'ny tongotra malotony Jesosy satria feno vovoka ny tongotra Jesosy. Mandeha eo amin'ny tanimena tamin'izay fotoana izay, lena ny ranomaso ny tongotra Jesosy, noroany ny tongotra Jesosy, nofafany tamin'ny volony ny tongotra Jesosy. Tena tiany Jesosy izy. Fa le olona nampiatrano azy ka tsy tena mpinamana amin'ny Jesosy koa, fa variana mitsikera ny Jesosy. Ohatrany hoe nasainy sakafo nefa nitsikera iny, fa le olona avy any ivelany izay tsy nahazo fanasana tonga nanoroka ny tongotra Jesosy, ny namana tamin'i Jesosy. Toy Jesosy hoe vao vela ny elony dia lasa tiany be aho satria la eloka be iny navelako dia lasa tiany be aho. Fa raha tsy navelako manko iny eloko iny very tany amin'ny fahaverezana mandrakizay any amin'ny afo be izy. Fa noho nylay eloka mahavery azy navelako tiany be aho satria tsy ahita trosa diso betsaka loatra no fafana maimaimpona. Ohatra izany izy, zany no hitiavany ahy. Ianao androany raha te namana aminy, mibebaha, mifonaha, miova lalana, miova fiainana dia andao anaraka azy. Fa ho hitanao ange tsy ho voafatry ny adalana tsony mifonao. Mety izy ianao tsy hamonjy balina tsony zany, tsy hanao sipatsipa tsony zany, tsy jangajanga tsony, tsy hoe tsy hanao an'izany fa lasa tsy tianao zany, tsy mety amin'ny fonao zany, tsy ilainao tsony zany. Ary sendra tady ho azo ny fakapanahy mbola omeny io namanao io heriko ianao, ialana amin'izany zavatra zany. Ibe dehibe isaky miteraka ny vadiko dia mananao olana foana amin'ny fiterahana matetika. Na ny zaza tsy miodina fa ny lohany ambony nefa efa akaiky tonga ny fotoana. Fa rehefa miresaka amin'io namana io, tadidiko indray alina izay, nanao échographie indray andro, ambony aty ny lohan'ilay zaza nefa efa akaiky hiteraka. Dia niresaka tamin'ilay namany ery ambony ery Jesosy no anarany. Alina tontolo niodina ny lohan'ilay zaza, ampitsinina nanao échographie efa ny lohany ny ambany. Ny fahaiza-manao any mahagaga loatra, mahavarina. Notoriny olona ilay andro fa lazaina fanamonana ilay tompo-trano ny vavahany tamin'ilay trano nipetrahana izy sady ny vavahany. Fitoriana anankitelo, namono olona ianao, namaky coffre-fort ianao, nanao sininy hofatrano hosika ianao, tsy somary nadao ilay nofatrano reny fa naranotinao ilay vie papana iny. Samorony zandaro natao garde à vue, tazoma tao Isidore miatrika fitsarana miaraka amin'olona mpitory sy ny avokany. Fa teo Jesosy ilay namana
dia ozy ilay mpitsara tsisy antony tokony hanamelohana ny io lehilahy io movety zany tao anatin'ny baiboly satria le namako ny teo ka afaka maimaimpona ity androany sy ho voatanisaka eto ny tompontsonao fa ny fanapaha-kevitra fotsiny dia zao raiso izy andao hiaraka aminy tsy hanao zay ampalahelo azy tsony androany ariva rehefa tonga any an-trano ianao dia mandoarika dia mitenana jesosy ao tsy saraka tsonitsika je t'aime hoe tiako ianao hoe terao izy mirao azy mandehiza ho azy aza menatra miaraka aminy satria rehefa tia olona anankiray ny olona anankiray dia tsy malala menatra na eo anatrianiza na eo anatrianizy rehefa tena tia amin'ny jesosy ianao tsy ho menatra izy anatin'izao io zao raha misy olona manaiky ny namana aminy ka mbola tsy ny namana aminy mety efa mpivavaka ianao fa mbola tsy sapanao zany andrana izany zany expérience izany zany fiainana resako aminao izany aza menatra manatona azy fa mandray anao izy jesosy akaizanay jesosy anay tsagana dia sangato eny amin'ny lanitra ny tanana ao anatin'ny tirity manatona fazamenatra manatona raha mpinamanonareo samy resy lahatra tenitenany andao andeha hoentsika raha tsy resy lahatra izy fenao ny resy lahatra manatona fa tianao jesosy alleluia misao